আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुनामुरा चेक पोस्ट पर लगा पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम लंबे समय से बंद है, जिससे सीमा पार करने वाले यात्रियों और स्थानीय ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। सीमा पर सुनामुरा सब डिवीजन में भारत बांग्लादेश चेक पोस्ट पर एटीएम सेवा लंबे समय से बंद होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर श्रीमंतपुर चेक पोस्ट पर लगा पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम न सिर्फ सीमा पार करने वाले यात्रियों बल्कि सुनामुरा शहर के हजारों ग्राहकों के लिए भी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन यह एटीएम काउंटर पिछले 3 से 4 महीनों से बेकार पड़ा हुआ है। शहर में अभी पंजाब नेशनल बैंक का कोई एटीएम चालू नहीं है। इस वजह से चेक पोस्ट एटीएम बंद होने से कस्टमर्स को कैश निकालने के लिए 9 किलोमीटर दूर मेलाघर जाना पड़ रहा है। खासकर सीनियर पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। এত বছরের পুরানো পাঞ্জাব ব্যাংক ইউবিআই আগে ছিল, এখন পুরানো পাঞ্জাব ব্যাংক একটা বেশি নেই। মানুষের রাস্তার মধ্যে গাছ তলে এসে দাঁড়াতে হয়, চেয়ার নেই, পাখা নেই, এমন পরিষেবা আর পাঞ্জাব ব্যাংকে কোনো দিন ছিল না। পাঞ্জাব ব্যাংকে কোনো দিন একটা কাগজপত্রের জন্য মানুষের আগে চেক আপ করতে হলে এটিএম নেই, একটা বই চেক আপ করতে হলে মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই মেশিনের জন্য 4-5 দিন ঘুরতে হয়, এরপরে ঘুরে আবার ঠিক হলে আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই গাফিলতিতে পাঞ্জাব ব্যাংক, সুনামুরা পাঞ্জাব ব্যাংক অনেক দুর্নীতি বাস হয়েছে। মানে আপনাদের চোখের সামনে আপনারা দেখেন প্রতিনিয়ত ভুক্তভোগী মানুষ, আমাদের দোকানের সামনে আজ আর দেখিনি কোনোদিন। মানে মানুষ ভুক্তভোগী হচ্ছে, ভুক্তভোগী মানুষ অনেক ভুক্তভোগী। কি চাইবেন? এখান থেকে অনেক লোক চলে যাচ্ছে, এটিএম এর সাজা তো নেই, এরপর মানুষ পেনশনওয়ালারা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না, পুরানো লোক নেই। এই সুনামুরা পাঞ্জাব ব্যাংক কি চাইবেন আপনারা গ্রাহকরা? এখানে বারে বলেছিল যে এখানে একটা সাইডে দিয়ে একটা এটিএম দেবে, তাও এটা বারে এসে যাচ্ছে, এখানে হবে না, পরে হবে। এই আর পাঞ্জাব ব্যাংকের যে আসলে এটা কি বলবো, এটা অনেক দুঃখের বিষয় আমাদের সোনামুড়াবাসীর জন্য যে আমাদের একটা সরকারি ব্যাংক সোনামুড়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, এই ব্যাংকের কোনো এটিএম সোনামুড়ার মধ্যে নাই। একটা আছিল যেটা ছিল আমাদের শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে, তো ইদানিং এটাও এখন নষ্ট। এই কারণে আমরা ব্যাংকের সাধারণ এবং ছোটোখাটো বিষয়ের জন্য আমরা সোনামুড়াতে কোনো সাহায্য পাচ্ছি না, এবং টাকা তোলা থেকে শুরু করে ব্যাংকের পিন এবং এছাড়াও বিভিন্ন কিছুর জন্য আমাদের মেলাঘর যেতে হচ্ছে। তো এটা আমাদের সোনামুড়ার মানুষের বাসীর জন্য অত্যন্ত দুঃখনীয় বিষয়। তো আমার একটাই আবেদন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে, যাতে আমাদের সোনামুড়া একটা एटीएम बसाना है अति शीघ्र। कुछ साल पहले जब से पंजाब नेशनल बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों से मर्जर हुआ है, तब से सुनामुरा ब्रांच की सर्विसेज से नाराजगी बढ़ती जा रही है। कभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भरोसेमंद बैंक के तौर पर जाने वाले इस ब्रांच में अब पासबुक अपडेट, ट्रांजैक्शन की दिक्कतें और एटीएम सर्विसेज की कमी की रेगुलर तौर पर शिकायतें आ रही है। चेक पोस्ट एरिया में एटीएम लगाने का मुख्य मकसद भारत और बांग्लादेश के बीच आने जाने वाले पैसेंजर्स को तुरंत कैश सर्विस देना है, लेकिन इसके बंद होने से बॉर्डर पार करने वाले लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। ट्रेडर्स, छोटे वेंडर्स और रोजाना आने जाने वाले लोगों को कैश की कमी का सामना करना पड़ रहा है और वे दूसरे इंतजाम करने को मजबूर हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एटीएम पिन या पासवर्ड से जुड़े कामों से आ रही है। कस्टमर्स का कहना है कि अपने बैंक एटीएम के बिना ऐसा प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से उन्हें न सिर्फ कैश निकालने में लंबी देरी हो रही है, बल्कि टेक्निकल जरूरतों के लिए भी दूसरे ब्रांचेस पर निर्भर रहना पड़ता है। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটিএম নাই। মানুষ কি ধরনের ভোগান্তির শিকার হইতাছে এটিএম না থাকায়? ভোগান্তি তো সব মানুষের হইতাছে, আমারও হইতাছে। আমি একটা এটিএম আছে, এটিএমটা শ্রীমন্তপুর পাঠাইছে, শ্রীমন্তপুর এটিএম নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তো মানে মানুষ হয়রানি হইতাছে, মানুষ টাকা উঠাতে পারতেছে না। সব দিন তো আর ব্যাংক খোলা থাকে না, বন্ধ থাকে, এবং সমস্যা হইতাছে প্রতিনিয়ত। গরিব মানুষের তো আরও বেশি অসুবিধা, তারা কোথা থেকে টাকা পায়? মানে দীর্ঘদিন যাবত এই সমস্যা। একটা এটিএম পাশাপাশি বসানোর কথা, বসাতে আসে না এখন অব্দি। এটিএম যদি কাছাকাছি না থাকে, ব্যাংকের সামনে যদি না থাকে বা কাছাকাছি না থাকে, তো মানুষ তো হয়রানি অটোমেটিকলি হইব। কত বছর ধরে অবস্থা? এখন এটা আনুমানিক 2 বছর হইব এটা বন্ধ হয়ে গেছে। মানে এটা এটিএম কোনো কাজ করতেছে না। মানে সুনামুরা শহরে কোনো পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এটিএম কোনো ইয়ে নাই, এটিএম মানে সেন্টার নাই। যদি পিন জেনারেট বা বিভিন্ন সংক্রান্ত, তাহলে কই করতে হয়? অন্যখানে যাইতে হয়, এখানে যাইতে হয় না। ওই তো আউটার সঙ্গে যাইতে হয়,
নাইলে ওই যে না না তাহলে কই যাইতে হয় মানে মানুষ যাইতে হয় মেলাঘর, নাইলে কাঠালিয়া যাইতে হয়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক তো এদিকে আর নাই, সোনামুড়া তো আর নাই, একটাই সেন্টার, একটাই মানে ব্যাংক আছে। তো এখানে তো মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতেছে, হরানি হইতেছে। কি দাবি করবেন ব্যাংক? এখন হইলো দ্রুত গতিতে যাতে তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের একটা এটিএম দেয়, এটা আমাদের দাবি। डिजिटल इंडिया में जहां आसान और तेज बैंकिंग सर्विसेज की बात की जा रही है, वहीं एक जरूरी बॉर्डर सब डिवीजन में एटीएम सेवा का ना चलना एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में सुनामुड़ा के हजारों कस्टमर्स चेक पोस्ट पर तुरंत एटीएम खोलने और शहर में असरदार एटीएम सेवा पक्का करने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।